نشوفوا مع بعض دركا l'exercice 3. Donc l'exercice 3 واش يقول؟ Donc c'est la méthode de Gauss-Seidel. La méthode de Gauss-Seidel. عطانا un système. نشوفوا مع بعض le système. C'est 6x plus y moins, non, c'est plus 2z égale 21. Ensuite x plus 2y moins, non, plus 8z, c'est 36. Et enfin x plus 4y, pardon, 4y moins z, واش يساوي 2. واش قلنا trouver la solution approximative pour le système linéaire suivant en utilisant la méthode de Gauss-Seidel. La méthode de Gauss-Seidel. Donc la première chose c'est l'équation 2, l'équation 3. عندنا le système تاعنا راه مكتوب على الشكل ax fois b, tel que a c'est la matrice تاعنا, و b x c'est les coordonnées تاع x y z, و b هما les valeurs connues اللي راهم الطرف الآخر من المعادلة. C'est pas la peine d'écrire la matrice ونعاودو تاني. Maintenant pour appliquer la méthode de Gauss-Seidel, il faut vérifier les deux conditions. قلنا les deux conditions هما est-ce que les éléments diagonaux ou bien les éléments diagonaux sont différents de 0. Donc إذا كانوا différents de 0, donc c'est la première condition. On dit que la première condition est vérifiée. Maintenant, donc la condition, شوفوا les conditions مع بعض. Les conditions. On a la première condition. واش هي tous les éléments diagonaux sont différents de 0. Sont différents, ou bien directement نكتب sont différents 0. sont différents 0. كما رانا نلاحظوا مع بعض 6 و 2 وال moins 1. دونك كما كتشوفوا مع بعض 6 و 2 وال moins 1 هذا هنايا. دونك راهم كامل différents 0. دونك سي لا بروميير كونديسيون وشفناها بلي راها محققة. دونك هذه سي 0.5. Passons maintenant à la deuxième condition. واش قلنا لازم نفيريفو est-ce que la matrice تاعنا et la matrice A doit être diagonale dominante. Donc la matrice A doit être قلنا diagonale dominante. Donc le dominate form. En anglais, dominate form. Donc selon l'équation 1, donc 1, واش رانا نشوفو باللي le module si تاع éléments diagonaux راه supérieur على la somme تاع les modules تاع les éléments dans le même ligne تاع 2. donc الاولى راها vérifie ما عندناش مشكله. la deuxième donc واش ولات donc عندنا 2 هو l'élément تاع diagonaux. donc est-ce que راه supérieur ou égal la somme تاع les autres éléments? non, c'est pas vérifié. donc هذه je dois remplacer l'équation 2 avec l'équation 3. Donc on écrit, on doit
changer ou bien remplacer, changer l'équation 2 avec 3. Donc إذا قلبناهم donc واش تولي l'équation 2 تولي هي l'équation 3 ويولي عندنا le module de 4 supérieur ou égal le module de 1 plus le module de 2. donc تولد vérifier. maintenant 3 هي اللي كانت 3 هي l'équation 2. donc واش ولا لي مون دياغونال تاعها هو ال 8. le module de 8 راه supérieur ou égal la somme تاع لي موديل تاع 1 plus pardon هنايا 1 plus 2. donc تاني هذه راها فيريفي. donc اللي دار لا دوزيام كونديسيون عليها 1.5 اللي ديمونطريها كيما رانا درنا. maintenant كي تاكدت بلي لي دو كونديسيون سون فيريفي نعاودو نكتبو لا ماتريس تاعنا كي ولات. دونك ولات 6x plus y plus 2z 21. دونك هذه هي راها ليكواسيون 1 قعدت كيما راها. مي x قلنا بدلناها مع لا دوزيام ايكواسيون قلنا بدلناها مع التروازيام. دونك ولات هي التروازيام. هذه هي ولات الدوزيام. دونك x plus 2y plus 8z 36 c'est la troisième équation. دونك اللي كتبها لي عاود كتبها بلا فورمول الجديده تاعها 0.25. maintenant passons calcul تاع x1 x2 x3 ou bien x y z les valeurs approchées. عندنا d'après l'équation 1 من l'équation 1 je peux déduire x1 واش يساوي 21 moins y moins 2z sur 6. donc c'est la valeur. donc من l'équation 2 je peux déduire y اللي هو sur 4 y واش ولانا 2 moins x plus z. la même chose pour z. من l'équation 3 je peux déduire la valeur de z اللي هي sur 8 هي 36 moins 2 y معليش moins x. très bien. donc la première valeur x1 غادي نعوضو bien sûr بلي valeur initiale. عطانا لي valeur initiale x y z واش هما قالنا 1 et 1. donc on va remplacer avec les valeurs initiales pour trouver x1. donc واش يجينا 3. y ماناش غادي نستعملو لي valeurs initiales pour x. on va utiliser la valeur li calculée pour x. par contre la valeur de z on doit utiliser la valeur initiale donnée par l'exercice pour trouver y. donc واش تولي لنا y1 bien sûr y1 غادي نلقوها 0. z1 غادي نلقوها c'est 4,125. x2 غادي نلقوها 2,125. y2 غادي نلقوها 1. z2 غادي نلقوها 3,98 4. x3 la dernière valeur. pourquoi? parce que j'ai dit 3 itérations maximum. donc 2, y3 واش تولينا c'est 0, et z3 واش تولينا c'est 4,001. donc كما راك تلاحظوا معنا on a trouvé les valeurs approchées. maintenant la solution, on peut écrire la solution
de la solution واش تولينا du système linéaire تاعنا x, y, z. Donc on va approcher la valeur de x3 واش هي 2 et on va approcher la valeur de y اللي هي 1 ou la valeur de z هي 4. Donc on a trouvé que la valeur de x, y, z هي 2 1 4. Donc passons maintenant barème تاعنا واش يقول pour la méthode. كنا باقينا غير x, y, z. donc اللي دار la formule هذه c'est 0,25 0,25 et 0,25 pour la formule. La première valeur c'est 0,25, la même chose. Et la dernière valeur c'est 0, la valeur exacte. Donc وهكا نكونوا كملنا مع l'exercice 3. donc كما لاحظتوا معايا très facile. غير اللي ما بغاش يجيب لا موين تاعه. نتمنى تكونوا خدمتوا، نتمنى كامل تكونوا بلعتوا الموديل هذا. و بون شونس بور تو الموند. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.